Привет-привет! I'm so happy to see you, and today I'm going to teach you how to make a small talk in Russian. Well, you might be thinking that we have already discussed it in the previous video, but today we're going to talk about food and restaurants. If you haven't watched the previous video about free time and interest, welcome to watch it. Well, let's get started. And the first question for today is Какая твоя любимая кухня? Let's pronounce it slower. Какая твоя любимая любимая кухня. Какая твоя любимая кухня? And now let's pronounce it faster. Какая твоя любимая кухня? What's your favorite cuisine? But if you want to sound more polite, you can say Какая ваша instead of твоя. Какая ваша любимая кухня? What is your favorite cuisine? And what can you say? You can say итальянская кухня одна из моих любимых. I have just told you about my favorite cuisine. Well, let's see. Итальянская кухня одна из моих любимых. Итальянская кухня одна из моих любимых. Italian cuisine is one of my favorites. Сложно выбрать одну. Oh yeah, it's very hard for me as well to choose only one. But let's see. Сложно выбрать одну. It's hard to choose one. By the way, let me know in the comments below what is your favorite cuisine, because it's quite important for me to get to know you better. Let's go to the next question. Какая кухня тебе нравится? Let's pronounce it slower. Какая кухня тебе нравится? Какая кухня тебе нравится? What kind of cuisine do you like? If you want to sound more polite, you can say Какая кухня вам нравится? Let's pronounce it slower. Какая кухня вам нравится? Какая кухня вам нравится? And you can say мне нравится, and then you name cuisine. Мне нравится японская кухня. Мне нравится японская
японская кухня. Кухня. Мне нравится японская кухня. I like Japanese cuisine. Or you can say я люблю русскую кухню. Я люблю русскую кухню. Русскую кухню. Я люблю русскую кухню. The next question, which will help you to get to know the person better, is ты любишь готовить? Ты любишь готовить? Готовить. Ты любишь готовить? Do you like to cook? Or if you want to sound more polite, you can say вы любите готовить? Вы любите готовить? Готовить. Вы любите готовить? And like that. Вы любите готовить? No, you shouldn't. You shouldn't do like that, of course. So, do you like to cook? And you can say, если честно, я не люблю готовить. Если честно, если честно, to be honest, я не люблю, we pronounce не and люблю like one word. Не люблю. Готовить. Если честно, я не люблю готовить. To be honest, I don't like cooking, but if you're a big fan of cooking, as I am, you can say да, я люблю готовить. Да, я люблю готовить. Yes, I do. I love cooking. Let's go to the next question. Next question is какое твое коронное блюдо? Wow, let's pronounce it slower. Какое твое коронное. Here in the word коронное we have double N and we pronounce it like a long N. Коронное. Коронное блюдо. Какое твое коронное блюдо? What does it mean? Коронное блюдо. What is your signature dish? It's very funny, but the word коронное, signature, коронное блюдо, signature dish, we almost have the word корона. They sound similar. Корона. Корона. What does it mean? Corona is a crown. Well, just imagine. I think it will help you to remember while cooking your signature dish. You're like a king or a queen and you're wearing your crown. Коронное блюдо. Signature dish. If you want to sound more polite, you can say какое ваше коронное блюдо? Какое ваше коронное
Imagine our crowns. Well, какое ваше коронное блюдо? Блюдо. What is your signature dish? And you can say моё коронное блюдо, and then you name your signature dish. For example, моё коронное блюдо, pizza. My signature dish is pizza. But hope so. I would like to, but I'm not quite sure. It's just an example. It's not about me. The next one. Or you can just say я хорошо готовлю, and then you name your signature dish. Я хорошо готовлю, for example, пасту. Я хорошо готовлю пасту. I cook pasta well. Well, I'm not an Italian, but I'm just a big fan of Italian food and try to learn something new. Well, let me know in the comments below what is your signature dish. Какое твое коронное блюдо? Let me know. The next question is super useful. That's why be all ears. Let's go. Какой ресторан ты бы порекомендовал? Whoa, порекомендовал. Very long word. Let's pronounce it slower. Какой ресторан? Ресторан. Ресторан. A lot of r. Ресторан. Ты бы порекомендовал. Порекомендовал. Какой ресторан ты бы, but we pronounce it as ты бы, like one word, ты бы порекомендовал. Какой ресторан ты бы порекомендовал? For female, какой ресторан ты бы порекомендовала? Какой ресторан ты бы порекомендовала? Какой ресторан ты бы порекомендовала? And if you want to sound more polite, you can say какой ресторан вы бы порекомендовали? Порекомендовали. Какой ресторан вы бы порекомендовали? What restaurant would you recommend? Now you know how to pronounce this long word порекомендовал. Whoa. Let's go to answers. You can say я бы порекомендовал. For male, я бы порекомендовал. Порекомендовал. Я бы порекомендовал. And then the name of the restaurant. For female, you'd say я бы порекомендовала. Я бы порекомендовала
Порекомендовала. Порекомендовала. Я бы порекомендовала. I would recommend, and then the name of the restaurant. Or you can say у них лучшая пицца в городе. It can be pizza, it can be pasta, it can be different dishes. I don't know, you can choose whatever you want. У них, when you talk about the restaurant, у них лучшая пицца в городе. У них лучшая пицца в городе. В городе. They have the best pizza in town. Well guys, that's all for today. If you like this video, give it a like and don't forget to subscribe. Пока-пока! Увидимся! Have a great day!